Tayong mga tao, hindi sa kalibutan may rason kay kita nga mga buwit pa man. Uy, mga problema atong isalikway, di ka magtagay-tagay o bandyot ka kanunay. Uy. Ang life na to usahay, dili pantay-pantay ug musugod kag vlogger naristit kong diatay. Ang life na to usahay, dili pantay-pantay ug musugod kag vlogger naristit kong diatay. Uy. Ay pastilan kalisod naman kinabuhi, usahay way hinungdan o sa kumpanya ikaw balibaran. Daghang nag-vlogger nga nagkontent, murag amaw mo ang buang buhaton ng tanan. Dili ni mo masaktan atong kinaiyahan, isugan na lang aron ka maportahan. Uy. Ay pastilan kalisod naman kinabuhi, usahay way hinungdan o sa kumpanya ikaw balibaran. Ay pastilan kalisod naman kinabuhi, usahay way hinungdan o sa kumpanya ikaw balibaran.